Prijatelji, pozdravljam vas. Mnogi misle da bijeli luk zimi miruje i da mu ništa ne treba, ali istina je potpuno drugačija. Upravo zimi se formira snažan korijen, a od toga zavisi koliko će luk biti krupan, zdrav i otporan na bolesti u proljeće. Ako sada pravilno reagujete, dobit ćete jači korijen, otpornost na mraz, manje truleži i bolesti, snažan start na proljeće. Šta je najbolja prihrana zimi? Zimi belom luku ne treba azot, on bi samo natjerao list da krene prerano i strada na mrazu. Ono što mu je potrebno je kalij za otpornost na hladnoću, fosfor za razvoj korijena, mikroelementi za jačanje biljke iznutra. Prirodna i provjerena prihrana. Jedna od najboljih zimskih prihrana je drveni pepeo. Jača ćelije biljke, povećava otpornost na mraz, štiti od gljivičnih oboljenja, poboljšava strukturu zemljišta. Posipa se lagano po zemlji, nikako direktno po listu. Najbolje prije kiše ili snijega. Kako dodatno ojačati bijeli luk zimi? Ne pretjerujte sa zalijevanjem. Ostavite lagani malč, slama, suho lišće, ne dirajte ga bez potrebe. Zdrava zemlja jednako jak luk. Zapamtite, jak bijeli luk se ne pravi u proljeće, on se pravi zimi. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome.